कालीठू मो मुंडरे अच्छी जे काली सकाळु मते मंदिर जीवार अच्छे और जल्दी बाहर अच्छी किंतु एते लेट हो गलानी जे मो भौणीर अपाशास होई देखा हेलानी से कहले झियो मु मंदिर जाइकी आसिलिनी आ रोषेबास भी कर सारिलिनी माने कि लज्जार कथा सांग माने माने से तांकर छुआ पिला संसार सब काम सारिकी आसिकी दर्शन कर जाई सारिलिनी किंतु आमे अपापुत्रा दीटा अछु एपर्यंत माने आसिकी दर्शन भी कर पारन ठाकुर एक्चुअली सांग माने माने आम घर को जी काम करी आसंती आंटी से 4-5 दिन हेलानी आ टोटाली आसुनाहांती और तांकू वेट करके आंटी 6टार आसबे 7टार आसबे 8टार होइकी एमिति हेइकी आमे तांकू वेट करके न आसला बेलू आमे पुणी निजे काम करी आसला बेलू एक्चुअली लेट हो जाउची। हां शिवजी तो आमर अंतर्जामी निहाती जानि पारिबे मो कोथमे एते लेट रे आसली आ जणे पुणी आमर भौणीर बड़ सासू देखा हे गले तो तांको मो प्रणाम कली आ से मो मां को कथा पचारछंती झियो मां केमती अछंती कोठी अछंती आ मो पछपटरे कुनी झियोटी छिड़ा हेची आ आंटी जणे छिड़ा हेचंती माने मो भौणीर से होचंती सेकंड नंबर सासू माने मो भौणीर 6-7टा सासू आ सब सासू माने सब भेराइटी स्टाइलिश सासू माने किए जमती लुक वाइज तेलुगु भेलिया किए साउथ इंडियन भेलिया किए मराठी भेलिया सब भेराइटी सासू का शिवजी मते भी एते बड़ परिवार दे दियंते जोठी कि माने सब भाई भाई मिसिकी 6-7टा थांते मोर भी 6-7टा सासू ससुर रही जाते केते भल पाए मिलंता का से भेलिया तो मन भितरे भावी कि भगवान को पाखु को आसीची जे भगवान मते भल परिवार दे दियंतु जोठी कि हरा भरा पूरा माने समस्ते मिसिकी रहउथिबे तो ये होची मो भौणीर माने सानो सासू सबुठु माने स्टाइलिश सुंदरी सासू बड़ परिवार थिले सांग माने केते भल जुआड़े आखि बुलेई देले लेफ्ट राइट आग पछ माने सब निज निज लोक ही मिल जाउछन भौणीर सासू मान को देखिए मु एते खुशी हे गलनी जे मु माने दीप जालिबार अछि बाहर मु ताको भितर को धरिकी पळे जाउथली तो पुणी ताको बाहर टिके दीप जळै देले ता सहित मो पुतरा भी से तार दीप जाली दउची मो भले बोधे मो पुतरार भी बोधे मुंड खराब टिके हे गलानी के जाने से तार दीपटा कोठी रखिबो से ठीक से जानी पारुनी माने एठी रखिबो तळे रखिबो फाइनाली से दीप रखिदेला श्रावण मास लास्ट सोमवार आज किंतु माने एते लोक नाई मु जेतले फास्ट सोमवार आसथिली एते प्रबल मात्रा एठी भीड़ थिला जे छिड़ा पई जगह ही नथिला गहली कम अछि फिर भी मो मुंड काम कलानी मु सीधा गली शिवलिंग ऊपर पानी ढाल देली माने मु जेबे भी मंदिर जाए फास्ट माने कार्तिक भगवान को ऊपर पानी टिके ढाले तापरे गणेश ठाकुर को ऊपर पानी ढाले तापरे मां अशोक सुंदरी तापरे माता पार्वती तापरे जाइकी मु लिंग ऊपर पानी ढाले किंतु आज मोर सब उल्टा हे गला ए प्रभु शिवजी मते क्षमा करदेव आज बेलिया श्रावण मास शेष सोमवार फिर भी मो द्वारा एते बड़ भूल हो गला बहुत दुख लगुच मो पुतरा भी से तार निज हस्तरे माने शिवलिंग ऊपर पानी ढालुची एमिति देखी मते भारी खुशी लगुच कारण से जेते बेले भी मंदिर आसे मु ताको कहे पुओ एमिति पानी ढालबु सेमिति पानी ढालबु किंतु बाकी कथा से तार एमिति ढाले न ढाले तो मु जानिनी किंतु एमिति ताको सामना रे देखी मते भारी खुशी लगुच मु जेबे भी मंदिर आसे से जेते गहली थाउ ना काहे कि मु टिके 15-20 मिनिट ठाकुर को पाखरे बसिबी मुंडिया मारिबी शिवजी माता पार्वती माँ को मो दुख सुख कथा जनईबी माने मन भरिकी पूरा मो कथा हेबी जेतेबेले मते लागिबो हाँ मु भगवान को सबू मो दुख सुख कथा शेयर करदेली मो मन हल्का हो जाए तापर जाइकी मु माने भावे कि हाँ एबे मु घर को जाई परिबी तो भगवान को सब मोर दुख सुख कथा जनईदेली आसिली टिके चंदन आ सिंदूर लगेया पाई कारण चंदन सिंदूर टिके लगेले सिना फील हबो मु मंदिर जाइथिली बोले मंदिर जाइथिबा आ चंदन सिंदूर टिके बेकरे आ मथारे टिके लगिथिबो ओह केते सुंदर देखा जायनी संग माने तापरे मु आसी गली मु पानी लोटा नेया पाई खाली लोटा तो घर को नियंतिनी सेति पाई मु टिके पादुका नेकी जाउची निजे टिके पाइबी ता सहित घरे टिके छिंची देबी माने आम मानकर समस्तंकर एडा गोटे समस्तंकर नेचर अछि जे कि फास्ट किछि जिनिस गोटे हेले माने गोटे क्यूरियोसिटी थाए कि हाँ जाइकी दर्शन कर देबे एमती सेमती किंतु किछि माने आगु को जेतिकी माने पुराना किछि बढ़ी जाए ना सेडा धीरे धीरे सब जिनिस कमी जाए माने एथि पई मु कहूची कि जेतले मु फास्ट सोमवार आस्थिली माने एठी एते भीड़ थिला जे माने छिड़ा पई जागा मिल नथला तापर सेकेंड सोमवार जेतले आस्थिले टिके लोक गहली कमी थिला आ थर्ड सोमवार तो अवश्य आसी नथली किंतु ए फोर्थ सोमवार आसिला बेलू माने लोक प्राय कह कले नाही खाली मु भूल जाइथिली जे मते परिक्रमा करिबार अछि परिक्रमा सारिकी पुणी मु एमिति पछ करिकी माने ठाकुर को पछ न करिकी एमिति मु मोर आसिली तापरे द्वार बंधरे टिके हाथ लगे कि शिवजी माता पार्वती माँ को टिके दर्शन कली पुणी मु मोर पछक करिकी पळे आसिली एबे तो भीतर दर्शन मोर सरी गला एबे जीबी टिके बाहर टिके पुणी जो ठाकुर अछंती से मान को टिके मुंडिया मार दे कि जीबी आउ खाली भगवान को सामने टिके मुह देखी देवार अच्छी जे भगवान मु भी जड़े भक्त आपणकर अच्छी मो कथा टिके बुझुथिबो
ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟା ଭାବିକି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଅପା ପୁତୁରା ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ମାନେ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଧେ ଆଜି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଧରିଛି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଛୁଆଟି ମୋତେ ମାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଲି ଢାଳଟା ଧରୁଛି ମୁଁ ଭାବିକି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ପାଗ କରିଛି ନା, ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମାନେ ପାଗ ତ ଯାହା ଯାହା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋ ପୁତୁରା ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ମାନେ ଚାଲୁଛି। ନହେଲେ ମୋତେ ମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁତୁରା ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଚୁନରି ପୁରା ଉଡ଼େଇକି ଆସୁଛି। ଚୁନରି ଉଡ଼େଇକି ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଘରେ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ମାନେ କରିନି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁତୁରା ପାଇଁ 2ଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇନି। ଜଷ୍ଟ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ଆସିକି ଆମର କ୍ଷୀର ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯାହା ଭାଇ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଦେଲ। ଟିକେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲୁ ବା। କ୍ଷୀର ତ ଯାହା ହଉ ସେ ବି ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ୍ଷୀରବାଲା ବୋଧେ ଆସିକି ବୋଧେ ଫେରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛୁ, ମାନେ କ୍ଷୀରଟା ଯାହା ହଉ ମିଳିଗଲା ଆଜି। ଦୌଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୋର କ'ଣ କହିଲେ ଚକୁଳିଟା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, କ୍ଷୀରବାଲା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଟିକେ ତେଲ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ପକାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚକୁଳିଟା ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭୋକରେ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୋ ପେଟ ପୁରା ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ କହୁଛି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ପୁରା ସେ ଡେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। କେଉଁଠି ବା ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କରିପାରୁଛି ଯେ, ମାନେ ହିଟରରେ ଏତେ ହିଟ୍ ଆସୁଛି, ଏତେ ତାୱା ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମାନେ ହିଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚକୁଳି ଭଲସେ ହେବ। ଆଉ ଏତେ ଭୋକ ମୋତେ ଯେ ମାନେ ଚକୁଳି ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ବନଉଛି ବି, ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଉଛି ବି। ଭୋକ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ପାଳିବି, ରୋଷେଇ ଘର ଅଇଁଠା ପଇଁଠା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଅଧା ଜୀବନ ମୋର ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସେଠି କରା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଖାଇ ବି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି ମୁଁ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ ଖାଉଛି ବୋଲି, କାରଣ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବେଳା ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଗଲେ ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଟିକେ ବି ସକାଳୁ ପିଏନି। ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଷୁମ ପାଣି ବି ପିଇନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।